Wild Feeble adjustable strap. Wild Feeble brand branded. Smacking back pala to, oh. Smacking back. Smacking back. Wala dito eh. Next. Nandito pa, madam. Mind ka na lang anong code ni madam doon. Code ko na lang kung ano yung binigay na code ni madam Pearly Shell. Medium one tag, medium one tag. Medium one tag. Mine ako rito, green. Mine green, medium one tag. Madam Josie, pa-confirm ako, Madam Josie. Madam Josie, confirm. Madam ko Josie. Confirm po ako 180. Mine ako rito, ha? Anong confirm, John? Ano yung confirm mo? Mine dress, Eto, madam ko, ha? Mine green ako dito. Hindi, ano to? Dress, dress. Dress yan. Madam Josie, yours. Ay na to, yours ito, Madam Josie. Anong code doon, madam ko ni Bossing? Madam ko Pearly Shell, anong code ni Bossing doon? First minor ka, John Acosta rito. John Acosta. John Acosta, first minor ka kay dress. Green, first minor si madam ko Princess Padilla. Madam Acosta, first minor ka, orange yata code. Nawala rin kasi ako sa level. Okay, sige, code ka na lang orange. Code ka na lang orange para mabigay ko na sa'yo. John Acosta, new minor ka, nag-PM ako sa'yo, madam. John Acosta, nag-PM ako sa'yo, madam. If ever gusto mo makuha to, madam, bigay ko sa'yo. Pongkan daw. Sige, flex ko daw po ulit, madam ko, Madam ko, Pearly Shell, flex ko ulit. Eto, madam, first minor, princess, Princess. Madam John Acosta, nag-PM ako sa'yo, madam. John Acosta, madam, nag-PM ako sa'yo, ha? Medium and tag up to large to, Smacking. Walang floss. Eto. Medium and tag is smacking ramper. Mine ako dito ng Pongkan 180, Lock Pongkan 230. Mine Pongkan 180, Lock Pongkan 230. Mine ako ng Pongkan 180, Lock Pongkan 230. Mine Pongkan 180, Lock Pongkan 230 pesos. Madam Princess Padilla, yours na madam, 180. Princess Padilla, madam, pa-confirm. Lock na lang to kay Pongkan. Ramper yan, ramper. Madam Princess Padilla, yours sa si green. Pearly Shell, first manner kay Pongkan. Pwede niyong ilak. Ramper dress. Ramper dress. Kasi may ano siya. Ramper dress. Cotton organic ang tela. Madam ko, Princess, yours po. Tapos, John Acosta. Nasaan ka, John Acosta? Yours na. John Acosta. Yours na, Madam John Acosta. 180. Confirm kayo, ha? Confirm. John Acosta, pa-confirm kay John Acosta. Madam John Acosta, 54321 John Acosta, SSD. John Acosta. Next tayo mga madam, next. Okay, Madam Pearly Shell, first minor. Pwedeng ilak to, guys. Pwedeng ilak.
pwedeng ilaksipong ka na. Okay, madam, nag-deposit ka na. Madam ko, yes, nakita ko deposit mo ha. Pwedeng ilaksipong ka. Next. Next tayo mga madam, next tayo mga sissy balls. Mga sissy balls. Eto, next tayo mga madam ko, size small. Ganda, bagong-bago. Eto madam ko ha, ganda Cotton organic din Small ang tag, small ang tag. Oh my God. Small ang tag Small ang tag. Mine ako printed 180. Lock printed 230. Mine printed 180. Lock printed 230. Mine printed 180. Lock printed 230. Eto next. Chicos. Oh my God. Branded Chicos. Size XL. This one is polyester spandex mga madam. Chicos brand ha. Ganda. XL. Wala rito kay printed. Wala kay printed mga madam. Chicos. Polyester spandex mga madam ko ha. Polyester spandex. Oh my God. XL to double XL. Mine ako bulaklak 180. Lock bulaklak 230. Madam ko pearly shell. Yours na po. Madam pearly shell. 54321. Madam ko pearly shell. Madam ko pearly shell. Yours na po. Eto madam ha, 54321 SST, madam ko pearly shell. Next tayo mga madam. Mine bulaklak 180, lock bulaklak 230. XL to double XL. Mine bulaklak 180, lock bulaklak 230. Mine bulaklak 180, lock bulaklak 230. Ganda. Polyester spandex mga madam ko. Polyester spandex. Next time mga madam. Ganda ng tela This one madam ko size medium. Ganda Size medium Oh my God. Cotton organic ang tela mga madam. Smack back. Ganda. Size medium cotton organic. Ganda nito. Si bulaklak stretch ba? Bulaklak. Yes, cotton spandex, madam, stretchable. Okay, size medium ang tag. Mine ako dyan si